يعطيكم العافية صبايا وشباب. نحن بدرس البروبابيليتي كونديسيونيل تحديدا بالاكزرسيس 9. بهذا الاكزرسيس بيقول لي deux villages A et B organisent un concours sportif. Les concurrents tirent au sort un moyen de transport puis doivent relier le village A au village B le plus rapidement possible en utilisant ce moyen de transport et un parcours adapté. Pour le tirage, on utilise une urne contenant 4 jetons indiscernables au toucher. Sur un premier jeton figure la lettre V, sur le second la lettre R, sur le troisième la lettre P et sur le dernier la lettre L. Un concurrent tire au hasard un jeton. S'il tire le jeton sur lequel figure la lettre V, il effectuera les trajets à vélo. S'il tire le jeton sur lequel figure la lettre R, il effectuera le trajet enrôlé. S'il tire le jeton sur lequel figure la lettre P, il effectuera les trajets à pied. Et s'il tire le jeton sur lequel figure la lettre L, il choisira librement son mode de transport parmi les 3 précédents. On observe que lorsqu'un concurrent tire le jeton sur lequel figure la lettre L, il choisit le vélo dans 70% de cas et il choisit le relais dans 20% de cas et il décide de faire le parcours à pied dans 10% de cas. بأول partie بيطلب مني construire un arbre pondéré correspondant à la situation. أنا شو عندي بهيدي situation؟ عندي concurrents doivent relier le village A au village B le plus rapidement possible en utilisant un moyen de transport et un parcours adapté. Pour choisir un moyen de transport, le concurrent tire un jeton parmi les 4 jetons de l'urne. S'il tire le jeton sur lequel figure la lettre V, إذا اختار الجيتون اللي هي lettre V, il effectue le trajet à vélo. Et s'il tire le jeton sur lequel figure la lettre R, إذا اختار الجيتون اللي هي lettre R, il effectue le trajet enrôlé. Et s'il tire le jeton sur lequel figure la lettre P, il effectue le trajet à pied. إذا اختار الجيتون اللي عليها lettre L, هو حر يختار حيلا mode de transport parmi les 3 précédents. إذا سحب الجيتون اللي عليها lettre L, هو بيختار يا إما يعمل التراجي à vélo أو enrôlé ou bien à pied. برجع بيقول لي on observe que lorsqu'un concurrent tire le jeton sur lequel figure la lettre L, يعني منلاحظ أو منشوف إذا الكونكورون اختار الجيتون اللي هي اللتر L، بهيدي الحالة بيختار الفيلو ب 70% من الكا، وبيختار الرولي ب 20% من الكا، وبيختار الابيي ب 10% من الكا. يعني أنا عندي أول شيء les concurrents tirent au hasard un jeton. يعني هذا الكونكورون ممكن يختار يا اما الجيتون اللي عليه اللتر V او الجيتون اللي عليه اللتر R او الجيتون اللي عليه اللتر P او الجيتون اللي عليه اللتر L. اذا اختار الجيتون اللي عليه اللتر V اجباري il effectue le trajet à vélo. اذا اختار الجيتون اللي عليه اللتر R اجباري il effectue le trajet enrôlé. اذا اختار الجيتون اللي عليه اللتر P il effectue le trajet à pied. وإذا اختار الجيتون اللي هي اللتر L عنده 3 شوا، هو حر يختار ou bien à vélo ou bien enrôlé ou bien à pied. هلا حتى كمل أنا الاربر دي probabilité اللي عندي لازم لاقي البروبابيليتي de V، البروبابيليتي de R، البروبابيليتي de P، البروبابيليتي de L، البروبابيليتي à vélo sachant V، enrôlé sachant R، à pied sachant P، aussi à vélo sachant L، enrôlé sachant L et à pied sachant L. بما انه عندي 4 جيتون بالurne والV هي واحدة من ال4 جيتون، معناتها probabilité انه اختار الV هي 1 parmi 4 يعني 0.25.
ou bien c'est nombre de cas favorables à un nombre de cas possible. النمبر de cas possible هو c'est 1 parmi 4 لأن عم بختار جيتون parmi les 4 جيتون. والنمبر de cas favorable حتى يطلع لي الجيتون V بدي اختاره parmi le seul jeton V. C'est 1 parmi 1 هو النمبر de cas favorable. Alors la probabilité de V égale 0,25. De même, probabilité de R aussi égale 0,25 et probabilité de P égale aussi 0,25. De même, probabilité de L égale 0,25. هلا إذا الكونكورون سحب الجيتون V هو مجبور يعمل التراجي à vélo، ما عنده خيار تاني. معناتها البروبابيلتي للأ vélo سيشن V c'est égal 1. كمان إذا سحب الجيتون R معناتها هو مجبور يعمل التراجي enroulé. معناتها البروبابيلتي enroulé سيشن R c'est égal aussi 1. De même إذا سحب الجيتون P هو كمان مجبور يعمل التراجي à pied. معناتها البروبابيلتي للأ pied سيشن P aussi égal 1. إذا سحب الجيتون L عنده هو 3 خيارات، يا إما يعمل التراجي à vélo، يا إما يعمل التراجي enroulé، يا إما يعمل التراجي à pied. هلا هو بيقول لي on observe que le concurrent lorsqu'il choisit le jeton L il fait le trajet à vélo dans 70% de cas. هذا بيعني البروبابيلتي à vélo سيشن L égale 70 sur 100 يعني 0,7. وبيقول لي كمان إذا كان ساحب ال L le concurrent fait le trajet enroulé dans 20% de cas. معناتها البروبابيلتي enroulé سيشن L c'est égal 0,2. كمان بيقول لي si le concurrent choisit le jeton L il fait le trajet à pied dans 10% de cas. هذا بيعني البروبابيلتي للأ pied سيشن L égale 10 sur 100 يعني égale 0,1. نحن بنكون جبنا l'arbre de probabilité. On passe à la deuxième partie. Deuxième partie بيقول لي calculer la probabilité qu'un concurrent effectue le trajet à vélo. أنا عندي 2 cas الكونكورون بيعمل فيهم trajet à vélo. يعني بده يكون مختار ال V وبيعمل التراجي à vélo، أو بده يكون مختار ال L وبيعمل التراجي à vélo. يعني الإيفينمون à vélo تاني يا اما افيلو هو مختار ال V يعني افيلو انتر V، union يعني او بيان افيلو هو مختار ال L يعني افيلو انتر L. هيدا بيعني la probabilité افيلو c'est égal probabilité للافيلو انتر V plus probabilité للافيلو انتر L. la probabilité للافيلو انتر V هي البرودوي لهيدول الدو probabilité، والprobabilité للأ vélo انتر L هي البرودوي لهيدول الدو probabilité. هيدي البروبابيلتي هي probabilité للأ vélo سيشن V، وهيدي البروبابيلتي هي probabilité للأ vélo سيشن L. بصير عندي البروبابيلتي للأ vélo égale probabilité للأ vélo سيشن V fois probabilité لل V plus probabilité للأ vélo سيشن L fois probabilité لل L. يعني c'est égal 1 fois 0,25 plus 0,7 fois 0,25 donc c'est égal 0,425. كون أنا جبت la probabilité que le concurrent fait le trajet à vélo. On passe à la troisième partie. بهيدي البارتي بيقول لي sachant qu'un concurrent a effectué le trajet à vélo, quelle est la probabilité qu'il ait tiré les jetons sur lesquels figure la lettre L. يعني عندي بالبارتي 3 sachant qu'un concurrent a effectué le trajet à vélo بده la probabilité qu'il ait tiré les jetons sur lesquels figure la lettre L. Alors sachant qu'un concurrent a effectué le trajet à vélo هبتاني sachant à vélo بده la probabilité qu'il ait tiré les jetons L يعني بده probabilité لل L sachant à vélo. Par définition probabilité de L sachant à vélo c'est égal probabilité de L inter à vélo sur probabilité للأ vélo. probabilité للأ vélo
جبناها هي 0,425 وبروبابيلتي لل انتر افيلو هي البرودوي بين هيدي البروبابيلتي وهيدي البروبابيلتي، لأن هي probabilité للافيلو سيكشن L فبروبابيلتي دو L، يعني سي إيجال 0,7 فوا 0,25 بيطلع عندي probabilité لل L سيكشن افيلو إيجال 7/17.